Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nayla Ukti from class R5H. Pernah tidak kalian membaca novel bahasa Inggris, lalu menemukan kalimat yang indah, tetapi strukturnya berbeda dari kalimat yang biasa? Misalnya, the sun rising, the village slowly came to life. Kamu mungkin bertanya-tanya grammar di sini seperti berbeda, bukan? Welcome! Today we will reveal one of the most elegant stylistic secret, absolute construction. Kenapa bisa dikatakan absolut? Karena frasa ini tuh bebas, tidak terikat pada struktur tata bahasa utama. Penggambaran absolute construction seperti kamera kedua yang sedang merekam sebuah adegan film, contohnya menampilkan kondisi yang terjadi bersamaan tetapi tidak mengambil alih cerita utama. Itulah yang membuat tulisan kalian terasa lebih sinematik, deskriptif, dan lebih profesional. Ada beberapa bentuk dalam absolute construction. Di sini aku bakal ngasih tahu kalian beberapa struktur utamanya. Pertama, itu ada noun plus present participle. Example, the children playing outside, we prepared dinner. Number 2, ada noun plus past participle. Example, the work finished, she went to bed. Number 3, ada noun plus adjective. Example, the room silent, the speaker began. Number 4, ada noun plus noun. Example, her hands a mess, she washed them. Number 5, ada noun plus prepositional phrase. Example, the sun above the horizon, the birds start singing. Sekarang coba kalian perhatikan perbedaan berikut. Di sini aku ada adverbial clause, contohnya because the weather was bad, the flight was delayed. Dan ada absolute constructionnya itu the weather being bad, the flight was delayed. Absolute construction membuat tulisan kalian tuh menjadi lebih ringkas, bukan? Dan juga lebih elegan. Jadi ini tuh membuat kalimat kalian tuh tidak monoton, tidak terus-terusan monoton. Contohnya di sini ada lagi, itu the wind howling outside, the family gathered around the fireplace. Jadi kita tidak hanya diberi informasi tentang keluarga tersebut, tetapi juga suasana di luar rumah. Dari penjelasan yang aku berikan, kalian juga perlu garis bawahi bahwa di sini itu ada beberapa kesalahan. Di sini ada 2 kesalahan umum. Yang pertama itu ada namanya misrelated subject. Jadi di sini ada contoh salahnya, itu ada being tired, the assignment wasn't finished. Is it wrong? Ini salah, guys. Yang benar itu ada being tired, she didn't finish the assignment. Yang kedua itu ada memakai verb finite. Contoh salahnya, the weather was cold, we stayed inside. Itu salah. Yang benar adalah the weather being cold, we stayed inside. Selanjutnya kita bakal bahas beberapa exercise yang bakal kita jawab bersama-sama. Aku bakal ngasih beberapa exercise dan kita bakal jawab bersama-sama, dan aku bakal beri penjelasan sedikit. Exercise 1. Overing, overheard, being overheard. The general forms express the same time as that of the main verb. Soal pertama, The men began to pour out from the factory.
She watched to see which one was her husband. Jadi jawaban di sini itu adalah the man beginning to pour out from the factory. She watched to see which one was her husband. Penjelasan sedikit, di sini itu ada kata beginning. Dipakai karena kedua aksi terjadi secara bersamaan. Soal kedua ada his health was regained. He was happy to return to work. Jadi jawabannya adalah his health regained. To was happy to return to work. Penjelasan sedikit itu ada kalimat his health was regained. Jadi di sini itu nggak memakai kalimat, tidak memakai kata was. Jadi was itu dihilangkan. Next, we continue to exercise 2. Having overheard, having been overing, and having been overheard. The perfect forms refer to time completed before that of the main verb. If there is no desire to stress the completion of one time before another, the general forms may also be used. Soal pertama, the interest rate had been lowered. More people began to take out loans from the bank. Jawabannya di sini ada the interest rate having been lowered. More people began to take out loans from the bank. Penjelasan sedikit, itu dia memakai having been karena aksinya selesai sebelum aksi utama. Next, for the last exercise is exercise 3. Absolute contraction without participles. Being is implied in such absolute contraction. The chief word in the predicate of the absolute may be a noun. Dalam kurung, his book now be a bestseller. An adjective, his book now famous. An adverb, his long work finally over. A preposition praises his book now on sale at all bookstores. Soal pertama, his eyes were wide open in astonishment. The young boy watched his physics teacher mesmerize one object after another. Jawabannya, his eyes wide open in astonishment. The young boy watched his physics teacher mesmerize one object after another. Conclusion for this material is absolute contraction itu adalah struktur bahasa Inggris yang terdiri dari sebuah noun atau pronoun yang diikuti oleh modifier seperti participle, adjective, atau noun phrase yang berfungsi sebagai unit terpisah dari kalimat utama. Jadi struktur ini itu tidak menjadi bagian dari subjek atau predikat utama, tetapi memberikan informasi tambahan seperti kondisi, waktu, sebab, penyebab, atau keadaan yang menyertai tindakan utama. Meskipun mirip dengan klausa adverbial, absolute contraction ini tidak memiliki verb lengkap dan tidak menggunakan konektor seperti because, when, if, atau while, another. Jadi karakteristik ini itu membuatnya lebih ringkas, padat, dan juga sering digunakan dalam penulisan formal, akademik, dan deskriptif untuk memperkaya detail-detailnya gitu. Dan juga dengan memahami dalam menggunakan absolute contraction ini, penulis dapat menciptakan kalimat yang lebih variatif, efektif, dan bernuansa lebih profesional dalam penggunaan bahasa Inggris. Thank you for today. Thank you for your attendance. Terima kasih semuanya.
Jika ada kesalahan kata dari aku atau kesalahan penjelasan dari aku, kalian boleh komen di video aku ini. Atau jika kalian ada penambahan, kalian juga bisa komen di video aku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.